Happy week start mga higalag mga kaigsunan. Ani kita sa ato ang pagpamalandong. Welcome kita ato ang teksto. Panglas na kita nga lesson no, sa ato ang 2023. Ang teksto nga ato ang memory verse karon sa English. 2 Peter 3:11 ug 12. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of person ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God. Sumaw ka na ato ang teksto o ani kita sa itong pagpamalandong no? Sa ito ang Bible study on a lesson, study on the words, marathon lesson karon 2023 Commune with God I will Gospel Sahib Theology Edition kon 7 parts. Ato ang textual audio video o ato ang visual aids nga presentation. So kakaiba kita karon no? Kay nakasulod kita sa Sabado sa gabi gibalik nato ang ato ang expanded sundown karon nga more on teksto kita kay dili kita magdubol-dubol karon no. Naa kita ugma sa kining kadlawon sa Sunday no, hinaot nga makahimo kita if the Lord's will no. Og napo kita karon sa ato ang padong kita sa tungang gabi no. So introduction start kita para makita na nato ato ang karon. Pizza na to karon December 23 kagabhion. Ato ang temperatura ugma na lang siguro nato ikuan atong temperatura ugma ra man atong mga reporting. So ugma ra ta atong mga reporting. So dili kita siguro maglangan kita karon no. Hanayon nato ug ato ipang pasalamatan ug credit ug ang ato ang pamaagi sa atong distributed. So welcome kita sa atong pagpalandong sa ato ang lesson 13, the end of God mission. Matapos na daw ang God mission no. Pero kailanman ay hindi matatapos ang God mission no. Ang kuan nato karon tuig 2023 matapos no. Pero ang God mission dili na lang tayo mga punto nga atong klaroho no. So ato ang pagtuon expanded sundown kini niya ato ang marathon lesson karon. Agian nato ang tulo ka devotional ug tulo ka Sabbath school no. Ato mga devotional para sa atong mga promiser atong Sabbath school para sa ato ang mga listener. Nakita Tagalog nga version karon sa ato ang devotional kay na-insert man lagi ni no nga pamaagi ugma ta magbisaya. So sa ato ang stewardship nato nga devotional kadtong Boronday no, sa Tagalog matalik na kaibigan. So ato na siyang basahon unya no. Hinaot nga kaaya-aya ra pud sa paminaw no sa Tagalog. Ato ang second part atong youth devotional atong 10 days of prayer mo po ni God nga masulod nato ang 10 days of prayer nga ika-9 no. Ugma na po na magtapos ang ato ang dako nga charts no. Ang ilahang ika-9 karon ato ang ika-9 sa atong 10 days of prayer, the blessing of Sabbath o Sabbath day ni. So ato na siyang pamalandungan unya
ato ang third part atong devotional for all sa atong receive power sa ato ang pagaton ano ang sa kining sa December 24. Hindi kaya di man taka irog ugma tanaw nato i-convert siguro nato i-translate nato sa Bisaya ugma ang ato ang devotional for all no karon sa English kita. So kita ito lang kini as sat upon his throne no December 24. Mana atong mga devotional atong first, second ug third na atong part. Sunod atong mga Sabbath school. Di ba di man ta mag-double-double dali ra ta matapos karon no. Pero magmubo ra man gid basta dali ra matapos no. Pigi kuan mapud nato ang tay magud nato no wata ka kuan sa iyo. So atong mga Sabbath school ang 4th, 5th ug 6th nato nga part no ang in verse para senior youth ang adults nga mga professional ato ang 4th quarter sa ato ang N-verse Adventist Heritage, our identity, mission, and message. Welcome kita sa ato ang lesson 13. Go tell the word. Ugma ra kita mag-report no. Naut nga kaya na to ugma maka-report kita. Pero kabirid sa nato December 23 padulong sa December 29. Tapos sa ato ang Cornerstone Connection. Sabat ko na to sa mga junior youth nga murag mahamtong atong 4th quarter at Bible lesson 13 nato. The Father's God choose for His Son. So same coverage December 23 to December 29. Sunod atong Sabbath school sa ato ang mga hamtong no. Uy na edit 3 ano atong 4th quarter God mission my mission. Nya ato ang series karon The End of God Mission ato ang series karon. Tanaw na to mabasa ba ni natong mga gi-prepare nga mga teksto diri ano o niya. So mao na kana atong hanay. Okay ning ato ang pagtuon gihatod nga nato sa lumunabos ang atong source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit, ug gidayugan sa grupong Adventist Youth Prayer Chain ng small group sa itong Power of 70 ang TMI to members involvement personal ministry accessible daily ang lamp laging tos missionary and preachers prepared kini sa mga kahimanan ka website and kagrupuhan ato salamatan gahangod Dios nga nihatag sa kahigayunan no nga makabadayang tagpamalandong katungtong kita sa iyang gitahod sa mga tao nga kapanganakan kuno no. Pero mao gihapon na no nga i-celebrate nato ang Ginoo nga kauban nato ang Ginoo kada adlaw dili lang gyud sa kana lang gyud nga adlaw no. So ato siyang pasalamatan sa iyang pagkamaayo no nga nakig-uban kanato. Ato sa pasalamatan ato mga kahigalaan mga kaigsoon kay sila ato ang contributors. Ato sila nga please followers, likers, subscribers sila ato ang tig-like atong tig-heart, tig-mention, tig-share, makapian pa sa video lang, makasib sa video, makareview sa ito ang mga video, makasubaybay sa itong mga distributed, no, atong distributed, ang scripting, ato ang recording, uploading, live na to sa itong YouTube channel, o ang ato ang radio online, sa ato ang podcast, o sa atong Spotify. So, kasayad na mo ni na no, ato na siyang itali ugma, o dili na kita maglangan so good na kita karon ang naa sa kwarto kung makahimo siya pagluhod-luhod no sa ato ang pagsugod makigdungan sa ato ano na ay spirit of prayer pinagi sa silent prayer, sincere prayer, prayerful magdungan kita sa atong pagampo sa ato ang pagsugod
Pagkampo kita, amahan namo nga naa sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan, panhihay imong gingharian, pagabuhaton ta imong kabuton, dinhi sa yuta maingon sa langit. Hati ay may karon sa pagkaon namo sa gadlaw, sa luwa kong isang mautang, mayon sa kami kapsayloman sa nakautang ka namo. Ay kung itugyan sa nulay, kundi luwas sa kami ikan sa lutan kay imong gingharian, kung kahumhimaya hangtod sa kanturan. Amen. Yes, welcome kita sa tuwang first part. Mag-try kita karon no sa Tagalog. Welcome kita sa istorya Burundi, matalik na kaibigan. Ang kay text basahon nato sa Tagalog, awit, no? Awit 22 verse 1 and 2. Pag nagkanayon, ako ay natuwa ng kanilang sabihin sa akin. Tayo ay pumasok sa bahay ng Panginoon. Ang aming mga paa ay nakatayo sa loob ng iyong mga pintuang daan, O Jerusalem. Sumaw ka na ang teksto. Ato, say ang istorya sa Tagalog. Naot nga, okay siya no. Sina Larissa, 8 yung edad no. At Rosette, 7 yung edad, ay matalik na kaibigan. Nakatira sila sa bansang Burundi, sa silangang Afrika. Si Larissa, ang kanyang pamilya ay mga Adventista. Isang araw, habang nakasamang naglaro ang mga babae, pinauwi ng nanay si Larissa ang kanyang anak para pampamilyang pagsamba. Sumama ka sa akin, anyaya ni Larissa kay Rosette. Nagkaroon kami ng family worship. Hindi alam ni Rosette kung ano ang pampamilyang pagsamba. Ngunit pumunta pa rin siya. Ang pamilya ni Larissa ay kumanta ng isang kanta tungkol kay Jesus. Pagkatapos ay nabasa si nanay ng isang kwento sa Biblia. At pagkatapos ay nanalangin silang lahat. Gusto ko ang pamilyang pagsamba. Sabi ni Rosette, pwede ba akong bumalik? Siyempre, kaya mo. Sabi ni Larissa, gusto mo bang sumama sa akin? Sabbath school, Sabado. Sabat. Magkasamang naglakad si Rosette at Larissa papuntang simbahan. Nagustuhan ni Rosette ang pag-awit ng mga kanta tungkol kay Jesus at pakikinig ng mga kwento sa Biblia. Nang gabing iyon ay sinabi ni Rosette sa kanyang mga magulang ang tungkol sa Sabbath school ni Larissa. Natuwa ang kanyang magulang na natuto siya tungkol sa Diyos. Bihirang nakaligaan ni Rosette ang Sabbath school. Inaanyayahan niya ang kanyang magulang na sumama sa kanya sa Sabbath school. Ang kanyang ama ay hindi pumunta, ngunit inay ay pumunta kapag siya ay walang klase sa Sabbath. Excited si Rosette, natutuwa akong dumating ka. Mama, ang pagbabahagi ng Diyos sa iba ay isang mahalagang bahagi ng pagsamba sa Diyos. Magawa ito ng mga bata, gayon din ang mga matanda. Sa Diyos tungkol sa lahat.
ng ating alalahanin, ay pribilehiyo rin nating ibigay sa Diyos ang ating ikapo at sistematikong pag-aalay na tinatawag na pangako. Sa tuwing tayo ay kikita o bibigyan ng pera, gusto ni Rosette na manalangin ng sama-sama ang kanyang pamilya. Tulad ng ginagawa ng pamilya ni Larissa. Nang maglaon, pinahintulutan ni Inay si Rosette na mag-una sa pamilyang pagsamba. At isang araw, may sorpresa si Inay para kay Rosette. Nagpasya siyang sumapi sa simbahan. Ang ama ni Rosette ay hindi nagsisimba kasama ang pamilya. Ngunit alam ni Rosette na kung ipagdasal niya ito ay magiging masunurin at mabait na anak na babae. Maring balang araw ay gustong malaman ng kanyang ama ang tungkol kay Jesus. Ang pagbabahagi ng Diyos sa iba ay isang mahalagang bahagi ng pagsamba sa Diyos. Magawa ito ng mga bata, gayon din ang matanda. Pribilehiyo natin na manalangin sa Diyos tungkol sa lahat ng ating alalahanin. Ay pribilehiyo rin nating ibigay sa Diyos ang ating mga ikapo at sistematikong pag-aalay na tinatawag na pangako. So yung tayo ay kikita o binibigyan ng pera, kapag binibigay natin sa Diyos ang ating mga ikapo, ay mga handog na pangako na ipinangako sa atin ng Diyos na ibibigay niya ang ating mga panalangin o pangailangan ayon sa kanyang kayamanan, hindi sa ating kahirapan, sa Pilipos 4:19. Sa ganoong paraan, makapag-focus tayo sa pagbigay sa Diyos para matuto ang mga adulto at bata sa buong mundo tungkol kay Jesus. Sa linggong ito, tumuon tayo sa pagbabahagi ng ating mahandog kay Jesus at ng ating panampalataya sa Diyos at sa isang kaibigan. Sumuna na itong simana giday pagtuon sa kuan kay naman day sa linggo atong devotional sa stewardship. So mana kita sa atong stewardship nga devotional. Tagalog ka to, ugma, magbisaya kita, no? O niya, karon dili na kita sa ato ang Tendes of Prayer nga advance, Priorities of Faith, Day 9, The Blessing of Sabbath. O man naman kita nagsabat, week start na kita. Pero ato pamalandungan ang panalangin sa Sabat. So, ang kay-text na sa Isaiah 58:13-14. If you turn back your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, and the holy day of the Lord honorable. If you honor it, not going your own ways, or seeking your own pleasure, or talking idly, then you shall take delight in the Lord, and I will make you ride on the height of the earth. I will feed you with the heritage of Jacob, your father. For the mouth of the Lord had spoken. Sa Isaiah 58 verse 13 o 14 sa version nga
ESV. Mao di itong taas-taas kay ESV siya nga version, no? So na-appeal diri as kanang talking, no? On pleasure unya talking edidly, no? So ato basahan yung padasig, no? Sign of our identity. One blessing that truly matters for human life is Sabbath rest. O nakuha ba niyo higala, no? Ang blessing kuno sa human life ang Sabbath rest. Agree ba kamo, no? Si amin kung agree. The Sabbath day remind us our origin and that God is our creator. Diba? Doble ang ego, no? Yung kag-Sabbath atong origin o naapoy creator. Mabasa sa Exodus 20 verse 8 to 11. It also testifies to God's graciousness as a loving Savior, who delivered His people from the bondage of slavery sa Deuteronomy 5:12 to 15. As a Sabbath celebration is a powerful sign of our identity as human blessing. This identity is not derived from economic success or our level of productivity, nor is our identity determined by whether we are employers or employees. The Sabbath is God's invitation to rest in Him and enjoy what He has graciously provided. The Sabbath, rightly understood, is an exercise in unhurry. It teaches us to rest from rushing, performing, and achieving. Diba? Relax, no? Pahuway. It's a weekly declaration by my heart and mind that God is more important than my to-do list and my output. Diba? Important. It acknowledges a shift in my priorities and makes visible my loyalties. Sabbath allowed to show down and rest. And God's rest. Let's make enjoy His promise. That is enough, although not engaging in mundane business activities on Sabbath. It's important to expression of our loyalty to God. Resting in God's love and care is far more than abstaining from work. Sabbath rest is fulfilled in our deliberate and meaningful communion with our Creator. O diba na meaningful communion, no? Meaningful communion with our Creator. When we learn to rest in the reality of God's unfailing love, and His goodness become our focus. We experience joy, shalom, and desire to worship God with our entire being. Thus the joyful and peaceful keeping of the Sabbath become a significant sign of who we are and whom we belong to. To practice Sabbath spirituality with comments of peace, joy and calm require much more than abstaining from work on the 70. It involves deliberate planning that prepare us during the week for the highlight of Sabbath Shalom.
As such, the Sabbath creates a meaningful counterculture that becomes visible and distinctly different lifestyle. The Sabbath protects us from becoming driven by consumerism, rather than striving to gain more and more in an endless race for power and dominion. We are invited to pause and honor God and His goodness and grace. This is a stark contrast of our pride and selfishness. By practicing the Sabbath, we become apprentice of Jesus Christ. Who keep the Sabbath as was His custom. Job 4:16. Mabasan. To keep the Sabbath holy, to set it apart, and to dedicate it to God. For this special purpose, help us to focus on what really matters in our spiritual walk with Jesus. Sabbath is not just a day to sleep in and do nothing. Di ba? Dili lang Sabbath, no? Pag tulog, kay kihimo. Instead, it is a day to worship the only true God, and thus become a meaningful sign that we have reoriented our lives toward the living God of Scripture. So let us pray. Nakasiting kini sa 30 to 45 minutes. O yan po nato ang teksto sa Isaiah 58:13-14. If you turn back your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holiday, and call the Sabbath a delight, and the holy day of the Lord honorable, if you honor it, not going your own ways, or seeking your own pleasure, or talking idly, then you shall take delight in the Lord, and I will make you ride on the heights of the earth. I will pay you with the heritage of Jacob your father, for the mouth of the Lord had spoken. Call the Sabbath a delight. Father, what an incredible gift you have given us in the Sabbath. Thank you that we are not destined for a life of 24/7 business, but that we were created to experience communion, shalom, and peace with you in a special way every seventh day. God, too often we have made Sabbath the busiest day of the week and have lost sight of its purpose. Forgive us, please. Teach us how to keep the Sabbath holy and make it a delight for all in our sphere of influence. Amen. Not talking idly. Jesus, we give you honor and glory, for you are holy and worthy. Thank you that the Sabbath is a day in which we are freed to focus on you, your word, your creation, and being a blessing to others. Yet too often we have spent these holy hours filled with idle conversation and activities that do not honor you. Please forgive us. Teach us how to make the Sabbath uplifting, beautiful, and holy. Amen. Ug uban pa nga pag-ampo ninyo no, sa thanksgiving, sa blessing, confession, ug ang guidance sa grant sa wisdom, ato ang charts sa regional o sa ato ang
port charts ng mga prayer, local request, mga background nga song. Ang day is dying in the west. Ode of grace and gladness. Wonderful peace. Uban pa nga mga pakanta. This is the day sa ato ang choruses. Surely the presence of the Lord, a temple made of time. So mao kana ang ato ang 9th day sa ato ang 10 days of prayer advance. So ugma sa kadlawon ato ang ika-10th day. Largo na kita sa ato ang devotional for all sa tungod sa receive power. December na to, no? Triumphant in the Spirit. Sit upon His throne sa December 24. So ato pa ni siyang basahon sa Bisaya ugma, no? Kumaka na to ni. So kay ato man siyang gipikas murag tag-isa ra pud no. Sa ka-oras karon, sa ka-oras ra pud ang ugma, tan-aw nato ang ugma, no? Or 100 hours, no? 100 minutes, no? So ato basa ng K-Tix Revelation 3:21 sa atong title, A Seat Upon His Throne. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and I am sat down with my Father and His throne. O Revelation 3:21. Paingkodong kuno ito siyang ko ano, trono anong gipangayo sa mama ni kuan Juan og Santiago pag nag-ingon ang Ginoo nga wala kuno siya gahom diha, no? Kay ang amahan mo na kagahom. Pero diri ana sa Revelation na sa kisa diha sa mga madaukon. Pasahan niya ko we can overcome. Yes, fully entirely, Jesus died to make a way of escape for us, that we might overcome every form, resist every temptation, and it's down at the last with Him in the throne. It is our privilege to have faith and salvation. The power of God has not decreased. It would be just up really bestowed upon us upwardly, but the charge have lost their faith to claim. Their energy to wrestle as they Jacob cried, I will not let thee go, except thou bless me. Uy, mo din sinugdayon nga gitawag si Jacob ug Israel, no? Nga naagid siya pakig bogno, no? Antod nga makuha niya ang kanang panalangin ang boto siya. Giguntan man niya bisag di niya kaya, no? O napanalanginan siya na usabin ng iyang ngalan, no? Anan Ezra. Enduring faith has been dying away. It must be revived in the heart of God's people. They must claim the blessing faith, living faith, always lead upward to God and glory, unbelief downward to darkness and death. Many are swaps and their worldly cares and perplexities, that they have little time to pray, and feel but little interest in prayer. They may observe the form of worship, but the spirit of true supplication is
is lacking. Some departed widely from Father. Just our example, such much empty. And oh, how earnest, how fervent were expectations. If he, the beloved Son of God, was moved to such earnestness, such agony in our behalf, how much more need that we are dependent upon heaven for all our strength, have our whole soul stirred, a wrestle with God. We should not be satisfied until every known sin is confessed. It is our privilege and duty to believe that God accepts us. We must not wait for others to praise through the darkness and obtain the victory for us to enjoy. Such enjoyment will not be lasting. God must be served from sense principle instead of from feeling. Morning and evening, we should obtain the victory of ourselves and our own families. Our dear labor should not keep us from this. We must take time to pray. Nada ko nag-take time to pray, mga galag magsunan. And as we pray, believe that God hears us. We may not all at times feel the immediate answer, but then it is that faith is right. We are proved to see whether we will trust in God, whether we are living abiding faith. Basa na sa Review and Herald, no? September 4, 1883, mulargo na kita, kaya ato pa na siya Bisayon ugma. Pamana kita sa itong devotional, atong first, second, og third na itong part, mulargo na kita sa itong mga Sabbath school. Atong 4th, 5th, og 6th na itong part, in verse na kita, Sabbath school sa atong mga senior, tandos ng mga professional. Atong per quarter, God mission. No? Adventist Heritage sa Identity, Mission, and Message. Lesson 13 na to, go tell the world. So, ato basahon ato ang intro sa atong in-verse. So, Sabado ra nino, ato pagkatunan karon balay Sunday, kay ugma ang Sunday. Saturday, December 23. Judgment Mission intro. Read this week passage Matthew 28:19-50. Panlakaw man din yung passage na ito karon. Ito na to sa iyang kuan, sa iyang website, kaside naman mo ato, no? Sa iyang website. Sabbathschool.adventech.io. Ito niyo yung in-verse, tapos lesson 13, pang last na to, no? Nga lesson, welcome kita. Magkita tato balik atong tower, gibutang na pod sa kuan, kanang sa left side, katumiagi sa right side, karon sa left side. At pagkatunan sa Saturday, December 23, the Advent Mission. Ato ang teksto, Matthew 28:19-20, KJV, ato basahon. Therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen.
So mao kana no nga go ye therefore no panlakaw gid no. Unya tudluan, di ba? Teach them all. Nation ang gipa kuan dili lang gid person ko dili nation no. Mao nga daghan kay mahibalo kay dili man sa person ang nasod man no. So mao kibal na ato ang suhito karon nga semana no ato basahan ang ihang and cite the Advent mission. Studying the Bible correctly and coming to contextually sound. Conclusion is more important than simply getting the right answer. In most classes, students are graded not only on their answer, but more importantly, on the process used in reaching those answers. This idea is why sometimes talk decades of our chance to adapt aspect of certain belief or practice because God wanted us to arrive at a conclusion in the right way. Adventist mission was birthed through a correct understanding of the Great Commission or the Great Commission sa Matthew 28. These verses emphasize the responsibility of each Christian to share the gospel. It was more than 10 years after our church was found that our first official missionary, kinsa ni Andrews, was sent to Switzerland where Michael Schuhowski had done some unofficial missionary. Schuhowski had done some good work, but hadn't told any of the new believers that she was a Seventh-day Adventist. Or that she was a church organization. When some of these believers learned the truth, they sent word to the Battle Creek, and in response, J.N. Andrews was sent with the recommendation that we sent you to a blessed man in all our ranks. Sumbas na nila jawat sa manuscript release no. Andrews had lost his wife, Angeline, 2 years prior to the stroke. But in 1874, Andrews sailed to Europe with his 12-year-old son, Charles, and a 16-year-old daughter, Mary. Both children helped their father start a publishing house in Switzerland and an Adventist periodical in France. Les Signes des Times.
By the end of the century, missionaries were going to the South Pacific Africa, Asia and South Africa, pioneering the work of this continent. This work was not easy. Missionaries had to travel by ship. Communication with the church in Africa was slow, and they often had to build the members and the church infrastructure from scratch. These pioneers were men and women of fortitude, and their story are truly inspiring. There's still a great need for missionaries to go into the many unreached areas of the world today. Could God be calling you? So ato ang inscribed sa outline Matthew 28:19-20 from the translation of your choice. You must rewrite the passage in your own words or outline or mind map it. So mana ato ang inverse ato ang Saturday, no? The Advent Mission. Mato ato ang K-Text atong inscribe Matthew 28:19-20. Molargo na kita sa ato ang cornerstone connection na kita. Fifth part na kita sabat ko sa atong mga junior youth nga murag mahamtong. So ato ang cornerstone connection, fourth quarter of the Bible, lesson 13 ato, the Father God choose for His Son. So ang K-Text nato, Yok 3:23-31 in IBM nga version. Nagkanayon. Now Jesus himself was about 30 years old when he began in ministry. 13 siya nagsugod sa ministry. So sana siya nga kuan batanon na po na siya samtong, no? Di ba matured naman kay na pag yung kag 30, no? Sa to karon mga 25 gani matured na kini nga 30 din. So ma-memorize kayong iyang began his ministry, no? 30 years old. So mo ito sakto dito, no? Nga 3 years lang ang iyang pag missionary kay 30 years old man siya kasugod sa iyang ministry, no? Kadto na gid sigurong kanang maghil-hil na gid siya ba, no? Manghiling na gid siya, mga miracles 30, no? Pero bata pa siguro siya, maka-preach na siya, no? Pero na-declare lang gid diri nga 30 years siya gabigan sa ministry, no? Kasugod. He was the son. So it was taught of Joseph, the son of Heli, the son of David. Sa mga itong K-Text. Ang ipabasa dyan, Genesis 5 mani, o niya 11 verse 20-32. Sa basahon ninyo ng mga hikalang magsunan. Kay tibok mo na chapter na po 11, no? Ato atan-aon diri sa ato ang hard copy unsa na mabana siya ang Tower of Babel, Genesis 5. After man nakasala ang tao, no? Ang kaliwatan ni Adan gikan kang saan siya? Seth hangtod kang Noe. Ay. Puan ba yun? Basa naman kag mga tao, ana. Unya napod kuno sa verse
chapter 11, 10 to 32 or chapter 11. Ang Torres Babel, nadri ang Babel, no? So kung na time, pasahon niya mga higala, taas, no? Pasahon na to yung insight. In a small group of friends, discuss the following. Uy, small group of friends lang ko, no? Share what you know about your parents. Grandparents. Uy, tabi-tabi. Ang sa ka na i-share, no? Grandparents, great-grandparents, at etc. How far back in your family history can you go with knowing something about your ancestors? Matapik ba na sa itong mga gaingkod-ingkod diha, no? Nga tapikan daw ko ninyo inyong family, inyong mga lulag-lulo, inyong mga, di ba, ancestor, no? What is your family story? Di ba? Kaya mo nang i-share yung family story, no? How does your family story color the story? What are the benefits? Bagay-bagay na po nisa ka ng adlaw nga mag-uban, mga maghigala, di ba? Sa una, wag dong agtag saging, no? Istorya, no? Walay tulugay, no? Istorya, basta ko sala istoryahan. Dili, pamilya, tapikan ko pamilya. What are benefits of studying your family story? Sa kung benefits, no? Di ba na ba'y benefit? What are the benefits of studying the family story of Jesus? Kan Jesus na po nga story, no? Numerous genealogy are listed in both the Old Testament and the New Testament. Why do you think that writers of the Bible were so careful to include this list? What can we learn from this theme? Diba? Importante na siya, no? Nga na ay mga genealogy, no? Para na ay mga kagikanan. So humana kita sa ato ang Cornerstone Connection Largo. Kita sabat ko sa atong mahamtong. Welcome kita sa Bible Study and Study on the World Marathon Lesson 2023. Kami gada ay gospel sa Theology Edition 7 parts atong Textology video o kang atong visual aid nga presentation. Wala na to na report ang atong pagpanagsimba sa atong 51st kay ugma ang reporting nato, no? Pero gi sundown kini nato ani Pastor, no? Montero. So ato kini ipa-expanded sundown karon ato aninyo ato ang website sabatschool.adventist.io pangitaon atong Sabbath School sa ato ang mahamtong click atong ato ang God Mission My Mission, no? Click ang lesson 13. Mulargo na makita na kita sa 3 December 23 the end of God Mission. Mao na ato ang title. Welcome kitang tutuan sa follow sa Diyos dalam scripture makapaladong brother and prayer na pagpalangga sa Diyos, no? Atong mga kapaglaom kapag tuo. So welcome kita, makita kita ng balik ini nga picture dito ni sa picture sa kanang inverse ga baylo-baylo sa picture katong langgam ba, no? Nga nag-uban nga plaque, no? So God Mission My Mission kita ang ipabasa this week. Tanaw na to, makaya ba na to ni Tag-Asman? Tag-As, no? Revelation 1 to 7 o niya ang 1 Peter 2:9. Ato lang siyang basahon ng mga mugbo diri, no? Pero checkan pag hindi nato pag maga topic na kita sa day by day.
dili pa nato ni siya chikan karon kay day by day man na siya chikan no, pero basahan nato ni ang 1 Peter 2:9 mao po ni ato ang K-text karon no. Nagkanayon, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. O grabe ba kayong pabor no? Nga ikaw gipili, di basta-basta nga pagkapili no? Pero sa dihang gipili ka na kay buluhato no? To proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness. Sa datong basaon ang Luke 11:23. He who is not with me is against me. Diba klaro no? Nga kung dili ta Diyos nun, dili ta kanang amigo sa Ginoo, diba? Kontrahon nato ang Ginoo, kontrahon nato ang mga nangaliyas Ginoo, diba? Di ta kasabot, no? Pero kung sa Ginoo ta, diba, masabta nato, no? And he who does not gather with me is scatter, diba? Kung naay panagsama, panag-uban, nga dili gyud kauban ang Ginoo, magkabulag ra pud, no? Ma-scatter. Sa verse Timothy 2:4. How desire all men to be saved and to come to the knowledge of truth. Diba? Kung gusto di kag kaluwasan, maabuti ka sa punto sa kahibalus kamatuoran, no? Knowledge of truth sa mana ang tipik ra na sa itong pagabasahon sa day by day. Balik ko na ito, man yung nabasay noon ang ato ang K-text karon 2 Peter 3:11. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of person ought you to be in holy conduct and godliness, looking for the hastening, the coming of the day of God. Uy, that mana o kabon nato. Since all these things are to be destroyed. Uy, nito pa ning NSB. And this way, what sort of people ought you to be holy conduct and godliness? Uy, sort, parang na ay pagpili na po no, na ay pag kanang filter, no? Kay mo yung kag sort, marag filter man na, no? So, katong people nga makahimo, no, sa holy conduct o godliness, no? Looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heaven will be destroyed by burning, and the elements will melt with the intense heat. So, no, nga holy conduct and godliness, no? Kung mayroon ka nga katapusan na, di ba? Conduct and godliness. Basaw na itong insight. The book of Revelation fills the mind with sense of the end. O di ay, ang Revelation, no, makakuan ka sa sense of the ends, di ba? Mabi na gitawag nga, pinadayag, apocalyptic, bugna, di ba? Nay bugna kay na ay paghuman. No, so magasin sa kadiha of the end. Di ba sa ato ang devotional mga ganti, no, brad, nay nahuman, no? Nay mga reward, no? So makasin sa kadiha.
The epicenter of the book dealt with the cosmic conflict between Christ and Satan. Uy, gigamit yan ng epicenter. Abi na itong panglinog ng epicenter. No? Sige, define kitag epicenter. Website. So, pronunciation epicenter kay gabuwag siya punya e-center. Pronunciation. Epicenter. 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 The point of the earth surface vertically Asia above the focus of an earthquake lagi na epicenter. The central point of something anara. So, no? Typical, difficult, or unpleasant situation or the patient was the epicenter of the concern. So, central point, no? Kaya po ng punto, epicenter. Abat epicenter yung gikuan, pwede raguto siya central point, no? The epicenter of the book deal with the cosmic conflict between Christ and Satan. Satan has loose his legal hold over them and how he pursues those holy men loyal to God. The book climax with Jesus. Return to deliver his children, both the living righteous and those faithful ones who have died since the fall of Adam and Eve. The book shows us yun ang kapakita siya, no? The destruction of Satan and the wicked by fire. So, nagpakita po niya ang revelation, no? So, Satan and wicked. And Jesus established of his eternal kingdom on the earth. Made new. Diba? Yung bago. A student of Revelation enthusiastically explore and seek of identity the predicted sign and events. The mark charts story from the first century and our day and the end of time. They are right to do so. However, in this quarter, final lesson na ito in quarter, we will say that Revelation is a missionary book. Focus on a missionary God who is calling us to be missionary church. Ikayo kayo, no? Ang Revelation, missionary book. Iyang ipagtawag ang iyang missionary church. Tapos, sa ato our calling to proclaim, di ba? Present truth. Diba? Karon gid kibali nga kamatuoran. To the world will exist right up until everyone has made the choice, for or against God. Di ba magkapili siya kung kakampi ba siya sa Diyos or against siya sa Diyos, di ba? Nining pagpasantop nato sa Revelation, di ba? Mag-ambak-ambak mahinoon pero magyapon natong punto, no, sa pagtuki nato sa Revelation para masuta nato. Kung pilion ba nato, dapigan ba nato ang ato ang magbubuhat nga Diyos or kontrahon ba nato, di ba, ang ato ang manlulawas, no, o ato ang dakila nga Diyos.
So mao na atong pagatun-an sa tibuok nga semana no nga atong pagtuon. So isa ka oras na og nahuman na kita ugma ang ato ang sumpay no ang Sunday ato pagatun-an ang Sunday no Revelation, God's last dimension. O tukion nato na sa Revelation ang God last dimension. So dili na to i-report ang tanan no kay ugma atong reporting, pero ato lang pagalantaw no nga makita na nato atong pagkatun-an para ugma ang Sunday no Revelation, God's last dimension. Unya ang sa ato ang inverse sa Sunday na ito pagkatun-an, a call into unentered areas o sa unentered areas po dyan nakunoy o sa unentered areas mamaorya po na itong unreached no. So humana kita sa atong pagpamalandong sa atong Bible study on additional study on the Word of Marathon Lesson 23 Kamimigad ayo gospel sa Heptali edition kon 7 part textual audio video visual na itong presentation. So dili na kita review pa sa tumatunan tapos na nato pinaagis pag-ampo ang sa private nga place kung makita siya pagluhod-luhod ang askawasin do kumapita makidong atong mga spirit of prayer, silent prayers, and the prayer form lang kita sa pagtapos. Bago kita sa Lord Prayer, mag-blessing kita. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth. As it is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. And now, with our blessing, keep you. May Lord mix me upon you and be gracious to you. The Lord will continue upon you and give you peace, now and forever. Amen. Daghang salamat kung inapasunod yung tulmanon. Pagkunandong siyang polong sa tagadlaw mo dagwag B.E. Mao kini yung Bible Study Study on the Word sa Marathon Lesson 23. Kumigay gospel sa Theology edition ka 7 parts at ang textual video o ang atong visual aids nga presentation. Uy, dili kita alayon, week start kita para sa ato ang paglantaw no. Last week naman di ay kita no niini sa sunod semana last week, pero napay nabilin nga 31 no kay Domingo pod ang 31 basta masaumara na siya no ani anak kita sa ato ang last week no sa ato ang December last week pod nato sa ato ang kining 2023 nga tuig. So manghinaot kita nga ang Diyos magapanalangin kanato, magauban kanato. So hantod sa sunod nga higayon may adlaw tanan dalaygon ang Diyos.